in deference to your time and schedule. Meskipun dalam waktu dan jadwal yang berbeda. What do we have? Is that our time? Oh yeah, that's the time. That's It's our okay. time? Yeah, it's okay. Okay, go ahead. When you recognize that you are the ecclesia or the gereja, Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, then that really means that you are the legislative arm of heaven maka engkau itu perwakilan dari kerajaan surga that is to operate in the earth. yang beroperasi di dunia ini. And that's when Jesus said, and the gates of hell shall not overpower the church. Karena itu Tuhan Yesus berkata, dan kerajaan maut tidak akan berkuasa atas gereja. If Jesus said it, it must be true. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, maka itu pasti benar. Amen? Amin. And so what are those areas where the enemy is overpowering you? Jadi area apa yang musuh saudara menguasai saudara hari ini? You have to identify them, Saudara harus identifikasi mereka, and then you have to remind that circumstance who you are. dan kau harus mengingat keadaan bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. I told you, you don't back up. Saya berkata saudara, jangan mundur. Darkness backs up. Justru kegelapan yang harus mundur. Because the authority of heaven has come into the atmosphere. Karena kuasa kerajaan itu yang menguasai The atmosfer. authority of heaven is in you. Kuasa kerajaan surga ada dalam kita. But you haven't realized it. Tapi kita harus menyadari You itu. haven't really apprehended it. Engkau harus merangkul itu. But today is a day for shifting. Tapi hari ini adalah hari perubahan. Today is a day for leaving defeat behind. Harus melupakan kekalahan di belakang. Today is a day for leaving limitation behind. Kita harus melupakan akan keterbatasan kita. Today is a day to apprehend the kingdom of God Hari ini adalah hari kita mendeklarasikan kerajaan Allah and the authority that it represents. dan kuasa yang diberikan kepada kita. If you were to go into another country Apabila engkau pergi ke negara lain as an ambassador and you were representing the nation of Indonesia, sebagai duta besar dan engkau mewakili mewakili negara Indonesia, though your president is not there, meskipun presiden saudara tidak hadir di sana, you represent the government of your nation. engkau mewakili akan negaramu. That's the same thing that we do in this earth realm. Itulah yang terjadi dengan kita semua di dunia ini. We represent the government of our God. Kita mewakilkan akan kuasa kerajaan Allah. And he has said, Dan dia berkata, the gates of hell kerajaan maut shall not tidak akan overpower you. menguasai kita. Again, what is that thing that has held you back? Jadi sekarang sekali lagi apa yang membuat saudara takut? What is that circumstance that has made you feel that you are less than? Apa keadaan yang membuat engkau merasa kurang? Get it in your mind right now. Taruh di dalam If pemikiran it's more kita. than one thing, get those things in your mind. Taruh lagi dalam And pemikiran then begin kita. to pull them down by way of making a declaration. Tarik dalam satu deklarasi yang kuat. This day, Hari ini I take authority over that sickness. aku ambil kuasa atas segala sakit penyakit. This day, Hari ini I take authority over poverty. aku mengambil kuasa atas segala kemiskinan. This day, Hari ini I take authority over lack. aku mengambil kuasa, aku mengalahkan kekurangan. This day, Hari ini I take authority over anything aku mengambil kuasa atas that segalanya would keep me out of what God has called me to do. yang membuatku keluar daripada panggilannya. This day, Hari ini when you begin to make those type of declarations, saat kita membuat deklarasi seperti itu, every morning that you get up, setiap pagi kita bangun as you tidur, go throughout the day, kita mulai melakukan aktivitas it will begin sehari-hari. to shift your atmosphere. Itu akan mulai merubah atmosfer When you kita. go to the doctor Waktu kita pergi ke dokter, and they give you a prescription, lalu mereka memberi engkau it resep. says take once or twice a day, depending on the dosage, Ya, dikatakan 1-2 kali sehari tergantung dosisnya for best results. untuk hasil yang terbaik. I'm saying to you, Saya berkata kepada saudara semua, begin to declare those things over your day mulai deklarasikan ini setiap hari to get the best results. supaya dapat hasil yang terbaik. So if you are not getting the results that you desire, Jadi kalau engkau belum mendapatkan hasil seperti yang engkau inginkan, if you are not getting the results according to the word of God, kalau engkau belum mendapatkan hasil sesuai dengan firman then Tuhan, it's time to change the dosage. maka saatnya merubah And it's dosisnya time to declare what the word of God says. dan waktu untuk
memperkatakan, mendeklarasikan firman Allah. Because the word of God Karena firman Tuhan, contains the power, karena firman Tuhan mengandung contains the kuasa, authority, kuasa dari Tuhan, contains everything we need mengandung segala yang kita perlukan to overcome every circumstance. untuk mengatasi semua yang kita hadapi. So I want you to be determined from this moment forth Jadi saya mau saudara sungguh-sungguh mulai waktu-waktu ini ke depan, that I command my day. bahwa aku ini yang memerintahkan I hari ini. command it according to the word of God. Aku memerintahkan sesuai dengan firman I Tuhan. command it according to the purposes of God. Aku memerintahkan sesuai dengan tujuan I Tuhan. command it according to the will that He has for Aku me. memerintahkannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupanku. At the head of this year, Di awal tahun ini, God declared Tuhan mendeklarasikan that great and effective doors would be open. bahwa banyak pintu-pintu besar akan dibukakan. Imagine this. Bayangkan ini, Great doors open in front of us. pintu-pintu besar terbuka di depan kita. I know. Has anybody ever heard of the MCU? Apakah saudara pernah dengar tentang MCU, Marvel? Yes, Oh, yeah. yes. The Marvel Cinematic Universe. Saudara pernah dengar tentang film Marvel Cinematic Universe? Ya, And Iron Man. whenever they wanted to go someplace, they would step up and a portal would be open. Di mana mereka mau pergi ke satu tempat, ada portal bisa pindah alam. And they would step through Lalu mereka masuk ke dalamnya and they would be at a different place. dan mereka bisa pindah ke tempat yang A lain. different time. Waktu yang berbeda. A different realm. Dalam suatu alam yang lain. God says that doors are being opened. Tuhan berkata pintu-pintu mulai dibuka. But there are adversaries. Tetapi ada musuh, ada keadaan yang menghalangi. There are challenges. Ada tantangan. But God has called. Listen, Dengarkan ini saudara. it has taken over 25 years Perlu waktu 25 tahun to move the church untuk memindahkan gereja from where it was dari tempatnya sebelumnya to where we are now. kepada hari ini. 25 years. 25 tahun. More than 25 years. Lebih dari 25 tahun. To shift us into a mindset and a way of thinking Untuk mengubah akan pemikiran, cara berpikir kita. that reflects the kingdom of God. Yang melambangkan kerajaan kuasa Allah. That has given us the understanding Yang memberikan kita pemahaman that we are to impact bahwa kita ini harus memberi dampak every area of society. kepada setiap area lingkungan masyarakat. The movie industry Dunia film needs our presence. perlu juga ada kehadiran kita. My God, the government needs our presence. Ya Tuhan, pemerintah Indonesia perlu kehadiran The orang-orang kita. schools need our presence. Sekolah-sekolah perlu adanya orang-orang Kristen. Every area that exists Setiap area yang ada which impacts society yang memberikan dampak kepada of masyarakat. every nation, Bagi seluruh bangsa, we need to be impacting. kita harus menjadi dampak di sana. We need to be superimposing Kita harus menjadi dampak yang luar biasa menunjukkan the values of the kingdom of God akan nilai-nilai kerajaan Allah over everything that is. kepada segala sesuatu. This is why you've been called. Itulah sebabnya saudara dipanggil setiap kita. I would not be surprised that if the next president of Indonesia Saya nggak akan kaget mungkin kalau presiden selanjutnya di Indonesia was not in this room, was not. is in this room. Bisa jadi ada di ruangan ini. I would not be surprised Saya tidak akan terkejut if the next inventor of that which will change Indonesia bahwa nanti ada penemu-penemu baru yang mengubah Indonesia is present in this room. ada di ruangan ini. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang.
I'm going to share this and we're going to stop. Saya akan share ini, lalu saya akan selesai. It was about 2004. Sekitar tahun 2004, We were here kita ada di Indonesia, ministering, melayani. and God stopped everything. Dan Tuhan menghentikan semuanya. And I saw a vision Lalu saya melihat sebuah penglihatan. up on a platform much like this Saya melihat sebuah panggung mirip-mirip seperti ini. was a huge angel, Ada malaikat besar sekali. and he had his hand on a lever, Lalu dia pegang sebuah tuas. and he pushed that lever, Lalu dia mendorong tuas and a itu. machine began to engage, Dan sebuah mesin seperti mesin itu mulai berjalan. and noise was everywhere. Dan bunyi yang sangat kencang di mana-mana. And God said this, Dan Tuhan berkata, the thing that he had begun in this nation sesuatu Tuhan sedang kerjakan dimulai di negara ini, could not be stopped. tidak akan dihentikan. There was going to be such a change Akan terjadi satu perubahan that it was going to alter everything. yang akan mengubah segalanya. We have been coming here for 21 years, Kami sudah datang ke Indonesia 21 tahun. and I have seen the great changes Dan saya melihat perubahan yang besar sekali di that negara God ini. has done here Yang Tuhan kerjakan di through Indonesia. his kingdom. Melalui kerajaannya. If he did that in the first 21 years, Kalau dia sudah melakukannya dalam 21 tahun itu. what is he going to do for the next? Bayangkan apa yang dia lakukan ke depan. Bless you. Our time is up. We can pray. If you are gracious enough, let us pray. Mari kita berdoa. Father, it is in the matchless name of Jesus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, that we stand before you, di mana kami berdiri di hadapan-Mu. saying, Lord, have your way. Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Release fresh strategy. Lepaskan strategi-strategi yang baik. Release witty inventions. Lepaskan sebuah hikmat penemuan-penemuan yang baru. Release the scholars. Lepaskan Tuhan orang-orang yang hebat. Release those that will change